Hi, today mag-unbox sa atong budol sa Amazon. Budol kan daddy kay hapit na atong birthday. Introducing the neighbor. Ay, piste. Better late than never. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Scratch resistant. Scratch protector na siya. SanDisk. Memory card. This one is adapter na siya para sa charger. Let's go! Da-da-da-da! Oops! So, no Simba. No. Ay, na po. Magsamok-samok na sa nirun. Ay, pagsamok-samok. Sige, anto lang kanak. Ano lang kanak, watch lang kanak. Mami, unboxing ha? Watch lang ka sa unboxing ni Mami nak. Nakuha na. Usap mo. Samong ka. Uy, sama natin pag-unboxing. Ani. Ato lang. Sige na. Taisa.